For to this video nga kakabsat, kat napang kami manan nagdaydayaw kin apo, kat syempre dinalpas kami nga nagsimba, napang kami manan nga ni Cafe de Coral. Kat nikitain nyo man dayta kanan ni Dan Kwakwak, nagagasang dayta nga kwa beef curry. Dapat tisop na nagimas nga igop-igopon. Naimas mo talaga tisop na dito dagiti Chinese. Kat kastamot dito kanag naimas mo dito mahilig na talaga ti bake. Hangko kaya dagita curry kat iso nga nang gatang nak iti bake nga fish fillet. Nag-imas lao na yan. Santo na pang kami nagsakay ti trenon. Tama pang kami ag-withdraw man ta kwa. Gumatang kami ti ticket men agawid kami Pilipinas. Nakita yung magkakabsat. Nagpawit kami dagiti gamgami main. Ipawit mintupay dagita dumagam gamit mi adupay nga box iti box mi nga ipawit mi di Pilipinas ta nagadumgarot ti gargar mi ken Dan Kwakwak ket adat ti garudan napan nag-withdraw ni Dan Kwakwak kun tay gatang mi ti ticket min ta ag fly kami going back to the Philippines syempre piliin mo ang Pilipinas. Ayan na dito na niya mo tititigan na ka tamo titig mo makapalakmay. Siya mo tikit kita na na siya kang nga sika my heart is beating biting well dito ka nagpabuki ticket mo well dito pa lang kita mo mano pa dito fiesta travel tour libre ka no libre nila kay mangyat ang aron no libre dito itan